Marhaba fi le podcast Top 100 LinkedIn Jezer. Aujourd'hui, on reçoit des personnalités du classement à la comme les conseils pour que vous preniez la parole sur LinkedIn et pour booster la carrière تاعكم. معنا اليوم سلمى بقوش numéro 20 dans le classement Top 100 LinkedIn DZ. السلام عليكم مرحبا بيا عندكم مرحبا. وراني متشرفه اني نكون معكم اليوم pour partager mon expérience avec la communauté LinkedIn. Mashallah. Donc, est-ce que tu peux nous dire اش راكي ديري في حياتك؟ Donc, je travaille comme assistante au recrutement dans une compagnie privée Hassim Saoud. Et entre-temps, je crée un contenu sur YouTube, Salma Bekouch, Salma Cher, mon site web et mes comptes sur les réseaux sociaux, Salma Bekouch. Qu'est-ce que tu partages exactement comme contenu? Je partage beaucoup plus des conseils sur de développement de carrière, comment on développe notre carrière professionnelle. واش نقدروا نديروا كي نتخرجوا كيفاش نقدروا نلقاو ستاج كيفاش نقدروا نلقاو خدمه لي سكولارشيب كيفاش نقدروا نخدموا السي في تاعنا اي جو ريسوا كيما راك دير معايا اليوم عباد دي انفيتي دو ديفيرونت سبيسياليتي et secteurs pour justement partager leurs expériences avec la communauté, que ce soit des étudiants ou professionnels. Machallah. Et est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé sur LinkedIn? C'était en 2012. Je cherchais une information pour compléter mon projet de deuxième année cycle préparatoire à l'école supérieure d'informatique. Et j'avais besoin de cette information de certains alumni qui ont travaillé sur ce projet-là. Donc, par hasard, j'ai contacté une qui m'a envoyé une invitation. Et c'était quoi ce LinkedIn? Donc, c'était une découverte. Donc, c'était la première connexion en avril, je me souviens, 2012. Et depuis, est-ce que LinkedIn بدل شوية la carrière تاعك? Oui, بدل la carrière تاعي parce que même أنا درت un changement de carrière via LinkedIn. Ça m'a vraiment, justement, ça m'a vraiment aidé dans le sens où كما قلت لك أنا بديت فيه étudiante حتى 2012 2015 تخرجت. J'étais que observatrice. Je me connecte avec les gens que je connais. C'était ça ma cible. A priori, شفت واحد يتخرج يحوس الناس يشبهوا le profil ديالو. Après, دخلت par hasard un atelier sur le brand content. في قسنطينة, un tech camp. Ah, ça c'est intéressant. Je veux faire ça. Je veux partager mon expérience. Je veux, à la base, écrire mes histoires. Voilà, c'était ça au début. ما كنتش نحوس على l'audience ولا نحكي قصص ناس واحد اخرين. انت تحكي صرا في بعد انايا جو كومونس بروفيسيونيل وي بروفيسيونيل bien sûr les stages الخدمه. Donc j'ai ouvert mon blog en même temps que je me suis lancée sur LinkedIn. C'était en 2016, le blog Salma Cher, et je partageais le contenu de Salma Cher sur LinkedIn. Et par le biais du blog, j'ai eu une audience, je commence à développer une audience. Et par la suite, je recevais des questions sur des expériences que j'ai pas faites moi-même, mais je connais des personnes qui l'ont faite. Donc, j'étais comme une journaliste. Je demande l'information et les gens me font confiance. يعني إلى يومنا هذا الحمد لله. Soit sur mon blog ou là sur ma chaîne YouTube. Et يقولوا لي يلا, on partage telle expérience, telle campagne. Surtout في la période تاع l'orientation تاع les étudiants qui ديو الباك ولا مع la rentrée universitaire, scolaire. Donc, le contenu تاعي يكون نشط في هذه الفترة. C'était formatif et informatif. Oui. Quelle est une utilité? C'est pour ça que les gens connaissent au Oui, alhamdoulilah, yani alhamdoulilah. Et combien de temps tu passes pour faire un post ou pour faire du contenu? Bon, pour être honnête avec notre communauté, أنا نحب نحب ندير des vidéos كامل, mais باش نقولك باللي عندي un rythme organisé ولا كيما نقولوا de façon qui régulière, non, parce que des engagements هذا الشيء راني نديرو de manière volontaire, bénévole. Donc ولا هوايه كيما نقولوا مانيش ندير فيه كيما نقولوا à plein temps. Donc وعندي كيما نقولوا des engagements, donc c'est pas évident de créer de manière consistante et continue ويكون عندك par exemple كل يوم un post ولا كل يوم عندك une fréquence ثابته. هذه كيما نقولوا c'est
l'idéal. J'essaye. Mais parfois, je programme. Par exemple, septembre, à la bali واش كاين. Juillet, l'orientation تاع les bacheliers, à la bali واش كاين. Donc, يكونوا عندي des saisons de contenu. Parfois, je prends pause pour moi-même, pour me reposer, pour me débrancher, parce que trop de réseaux. Et en tant que personne. Et parfois, je suis mon inspiration. Donc, je suis guidée par mon inspiration. تجيني فكرة في راسي نتلاقى إنسان يكون une source d'inspiration نقدر نكتب عليه avec toute authenticité يعني c'est ça qui est important. Et là ce que je t'ai expliqué là c'est عندك un calendrier éditorial. عندي un calendrier des saisons. Voilà. Oui, عندي des saisons. C'est là qui est organisé quand même. Oui, عندي une ou كيما قلت لك parfois je suis la tendance parce que parfois تكون كاين une loi جديدة une information جديدة لازم تكون على علم بها باش تقدر توجه الطلبة توجه les professionnels ولازم تكتب عليها ولا تستضيف une personne اللي تكون في الدومين وتقدر توجهك. Donc toi c'est facile pour toi. Tu prends la parole. Oui. Mais كاين بزاف الناس يخافوا يدوا la parole في لينكدين. يخافوا les fautes d'orthographe, يخافوا ما يعرفوش تا يقولوا. Quel conseil tu peux donner à واحد راه يخمم يروح في لينكدين وما تاكش؟ نقول لك lance-toi. انا نقول له lance-toi ابدا باسكو كي ما تبداش ما حش تعرف واش صحيح واش الغلط ماكش راح تعرف الاودينس تاعك واش راهي حابه ولا ها. انا نكذب عليك نقول لك افون 2016 je m'imaginais في كلاسمون تاع لينكدين je m'imaginais في هاد مع هاد لا communauté digitale et numérique et c'est LinkedIn qui a fait cette rencontre là aujourd'hui انا وياك رايبد ولا ليكيب اللي راهي حاضره اليوم. انا كيما قلت لك مع الاول سيتي جوست لو بارطاج يعني وكان دو فاسون ايكريت alors كنت نخاف لو فيزيوال ني فوتو ني والو سي ليكري برك هذه واعره كثر ني فوتو ني والو ني فيديو. ابخي بعد جي ان كونساي دان مونتور قال لي سلمى écoute رانا في une période وين الناس تحب لو كونتوني اوديو فيزيوال كون فيو با فهمتني يعني يحبوا يشوفوا يحبوا يتفرجوا il passe du temps في الشورت في قال لي tu dois passer à l'audiovisuel qui a motivé donc Salma Cher c'était en 2016 2017 c'est chaîne YouTube donc راك شفت mais on peut pas faire l'audiovisuel sans passer par le script par l'écrit par c'est un passage obligatoire parce que l'audiovisuel tu écris un script quand même exactement donc faut écrire ce que tu dis il faut voir quel contenu تجيب في هذه la vidéo. Toujours la réponse, quel est l'intérêt des gens de consommer ton contenu? Exactement. Donc là maintenant on va aller un peu plus loin, j'aimerais bien voir à ton avis شنو هو l'impact تاع LinkedIn في l'écosystème algérien. عنده un impact كبير انا نشوف déjà. Premièrement يعاون في la veille que ce soit économique تكنولوجيك جوريديك. انا نهضر على روحي كي نحب نسمع اون لوا جديده ولا نحب نعرف واش راهو صاير قانون جديد واش كاين شيفر ولا ايكري ولا نشوف لينكد ان نشوف لي زيكسبير دو دومين ميم ما يكونش لو دومين تاعي مي لازمني نكون اون في واش كاين في لو سيستيم في ليكو سيستيم باش نقدر سور سيت باز نوجه الطلبه ولا لي بروفيسيونيل. دونك كوتي في جوريديك économique et voilà concurrentiel ونانا لاحقين وشنو هما لي توندونس اكطويل في ليكونومي هذا يعاونني ديجا هذه وحده. و دوزيام شوز فاش يعاون ليكوسيستيم que ce soit en tant qu'individu ou l'entreprise ولا c'est l'accès à l'information des professionnels c'est-à-dire من la source تقدر تقدم روحك لune personne X ou la Y sans citer son poste ou la son grade, ou sa position, ou son secteur d'activité. Là, on a déjà un exemple top son à LinkedIn, le secteur d'activité diversifié, اللي راهو عندنا الله يبارك riche في الجزائر. Donc هاد الناس كيفاش تقدر تعرفهم ولا تتلاقاهم ولا تقصر معاهم؟ impossible. في LinkedIn تيك. C'est possible. ميساج بريفي يرد لك. ميساج بريفي يرد لك ماشي ناس كامل قاعده باش تجاوب على لي كومونتير ولا في لايك. نشوف واحد النهار بروف في ليكول قال لي على بالك سي بايون هذاك لو لايك تاع لينكد ان سيتادير كي ندير لك لايك نورمالمون تخلصيني على لا فيزيبيليتي سكي في كي تبعت ان ميساج سيبلي بونجور مسيو جيسبر كو فوز الي بيان جي تيل كيسيون
Voilà, les gens, pas trop parler dans le message. Trop parler, il faut initier déjà la discussion. ما نحطوش كلش على ضربة. Secteur d'activité, عندك une question, ابدا بشوية. كيما la connexion humaine, فهمتني؟ On peut faire l'analogie. Après كاينه لينكدين كاين بزاف لي كونتاكت تاعي جبتهم في لينكدين وما ابري جيت في الريال وكي تشوفهم في الريال الناس عندهم لامبرسيون يعرفوك اكزاكتومون سا بوكو بلو فيت شوفي جامي شفنا روحنا اول مره رانا نقصوا نورمال يعني على aussi que LinkedIn ça peut être important pour les étudiants pour les étudiants c'est déjà pour la veille يعرف déjà يعرف اللي يشوازي الخدمه تاعو exact les professionnels les débauchés de sa formation وين يقدر يلحق بها في la recherche في l'entrepreneuriat في l'emploi وين يقدر يكون نهار اخر واش يقدر يخدم يقدر يدوموندي دي كونساي الناس انا نقول ناس يعني عندها استعداد تعاون يعني en général هذه سي مون اكسبيريونس صراحه انه كي تسال سؤال يعني محدد وباين وتقدم روحك شكون انت و دو مانيير كيما نقولوا بروفيسيونيل الناس عندها استعداد يعني تواجبك ما تواجبكش انستونتانيمون في لينكد ان تقدر تقعد شهر 3 شهور سبحان الله تجي لا ريبونس يعني les gens sont occupés faut pas prendre كيما نقولوا les choses personnellement قال ما جاوبنيش ما قيمنيش non c'est déjà pour faire passer ce message faut pas le prendre personnellement même des fois un petit message اسمح لي je me permets de vous relancer خلاص faut juste rester poli des fois moi je t'avoue j'ai pas l'habitude de répondre tout le temps des fois j'essaye hein t'as vu je réponds vite hein, mais la غالب non on est dépassé parce que même احنا en tant qu'être humain on est limité par le temps, par l'énergie et par le nombre de connexions. Mais marche تكون connecté مع le monde entier. C'est-à-dire, il faut être qui m'encoule au précis, concis, direct. هذا ثاني conseil à l'enseignant de français les Canadiens. Maintenant, on va passer à un petit exercice. Je vais te poser 10 questions. Wow. Assez rapides. Réponse courte. Okay. D'accord? Alors, est-ce que Raki pour ou contre l'utilisation des emojis? Normal. Pour. Est-ce que tu ne supportes pas sur LinkedIn? Overbranding. باش ما نقولش الكذب. Est-ce que tu vas sur LinkedIn le week-end? Oui. Est-ce que pour toi LinkedIn c'est le nouveau Facebook t'as les professionnels? Oui. Malheureusement. Est-ce que tu réponds à tes messages privés sur LinkedIn? Oui. Est-ce que tu regardes les concurrents تاعك? Est-ce que tu likes, commentes leurs posts? Oui. Oui. Tu veux développer? Tu te retiens ou c'est bon? Non, c'est-à-dire qu'ils comptent les concurrents parce que on a le profil. Les gens qui font la même chose que toi. Tu vois, il y a des coachings. Tu regardes à l'étranger les gens qui font la même chose que toi? Oui. Où j'applique leurs conseils et je commente dessus pour ne pas citer يعني كما نقولوا que ce soit des francophones ou la anglo-saxons je suis يعني même des Algériens qui rédigent dans ce sens même ils sont pas nombreux mais je كما نقولوا نحب نسمع même ونحب نسمع الآراء المخالفة للرأي تاعي parce que تشوف كما نقولوا d'autres perspectives اللي ماشي واش تخمم انت لازم يكون صحيح toujours. Et donc, oui, je like. Tu es pour ou contre des anecdotes de la vie privée sur LinkedIn? Contre. Qu'est-ce que ça te fait quand pendant 2 heures que tu petit un post et tout, عندك 2 likes? بديت هكذا donc بديت à la base هكذا يعني ما كاش. Ça te faisait quoi? donc كيفاش نقولوا كاين oui donc شغل راني نخمم فيها قبل وبعد au début كي بديت ما كنتش نخمم هكذاك شغل جو ميكسبريم ديجا انا عندي هاد الرغبه تاع نكتب ديجا كي بديت نكتب في ان جورنال انتيم لي واحد ما يقراه دونك نكتب ليا انا سكي في جو مون فوش يقراو الناس مي ابغي كي تكون عندك اون كوميونيتي تعود كل كلمه محسوبه بارفوا تو مي سور دي زارتيكل ولا ان كونتوني فيديو لي يدير ان بوز اناتوندو بارفوا تكون كيما نقولوا اكسيتي وكامل باغ اكزومبل بور دي سوجي دو فيديو ومن بعد ما تجيبش كيما نقولوا لا فيزيبيليتي لي
qu'elle mérite parce que le contenu, oui, mais c'est le jeu. Hein, c'est le jeu. Est-ce que, comment tu fais pour gérer les haters ou les gens négatifs? هذه واعرة. راح نقول كان اتر هيومان شغل اللي حب يعلق كيما نقولوا ويمد وجهه نظر ويا يمدها بادب يا ما كان له سيتادير يكون بولي كيما قلت يمدها سينو لو بلوك جور جيزيت با ا ليتيليزي ا نيمبورت كيل كومونتير هيتر ولا لو بلوك كيما نقولوا انا ما عنديش كيما قلت لك جو سوي اتر هيومان افون ديتر une créatrice de contenu. C'est-à-dire, déjà, qu'il y a des études où là, يحكوا يقول لك سبحان الله تلقى ان بوست ولا تلقى فيه يشكروك مي هذاك اللي يكتب لك حاجه عيانه تقعد في راسك الدور toute la journée تنسى. C'est la psychologie de l'être humain. Donc انا يا سلمى إنسانة قبل ما نكون صانعة محتوى نتأثر بالشيء اللي نقراه دوك يكذب عليك اللي يقول لك ما نتأثرش نحس نحس كيما نقولوا كي يكتبوا بصح وشنو أنا نحب اللي يوجه لي ميساج ولا ينتقدني ولا يخير كلماته بعناية باسكو علاش اذا باسكو هم يبانوا الناس اللي تحب لك الخير سيتادير الناس اللي تحب تصلح لك مفهوم غلط ولا تنصحك نصيحه كما نقولوا لصالحك ولا يجيو في لو بريفي ولا يديروا ان ديبا كونستركتيف في لي كومونتير اللي نقدروا نتشاركوا فيه كامل. وكاين الهيترز كما نقولوا اللي يديروا بلوك بعد ما تشفاش على اسمه. C'était une bonne fin pour discuter sur ce podcast. Un petit coup de gasso pendant longtemps comme ça, parce que c'est hyper intéressant. Mais là, on arrive sur la fin du podcast. Mais avant qu'on termine, on a le sponsor Tana, Gifty, notre partenaire. Il a décidé de faire un cadeau à tous ceux qui sont dans le classement Top 100 LinkedIn. Oh, merci. Et ceux qui viennent au plateau. Donc, Gifty t'offre une carte cadeau de 20 000 dinars que tu vas pouvoir utiliser sur l'application. Tu peux flexi, tu peux acheter des choses sur leur marketplace, tu peux payer tes factures. Il y a énormément de choses à faire. Je vous invite à aller sur cette application. Et je vais te laisser deux choix. Le premier choix, tu gardes la carte pour toi, tu la dépenses comme tu veux. Et le deuxième choix, on fait un jeu concours pour le faire gagner à ta communauté sur LinkedIn. Ça, c'est intéressant. Alors. Ah, tu réfléchis quand même. Ah oui, je réfléchis. Je réfléchis, oui. Donc, et en direct. Hein. Donc. On attend ta réponse. Ça va être pour moi. Eh ben bravo, c'est tout ton oui, honneur. Ça va être pour moi. Il faut savoir se faire plaisir. Avec tout le travail que tu fais, il faut aussi... En plus Parce que LinkedIn, mais il faut que tu aies ça. Nous dirons le côté, mais on a ouais. C'est pour la première fois. Que t'as un cadeau, il faut en profiter. Donc je le prends pour moi. Eh ben tu as raison, il n'y avait pas de mauvaise réponse. Il faut prendre ta réponse et l'assumer. Et c'est ça aussi sur les réseaux sociaux. Qui dit un post qui a un avis, il faut l'assumer. Ouais. Donc barakallahu fik d'être venu à notre micro. J'ai envie de te demander, est-ce que tu peux donner un dernier conseil à ceux qui vont être sur LinkedIn? Oui. J'ai 3 même. Je ne vais pas tarder. Non, je ne vais pas tarder. Le premier, restez authentique. Lancez-vous. Soyez authentique. Limitez, je dis bien le mot, limitez l'utilisation de ChatGPT. Parce que j'en ai marre de copier-coller, de post-copier-coller pour dire la même chose partout dans le monde. Donc, هذه وحدة. ثانيا, خلاص, je me limite في الدوزيام. Don't take it personal. يعني واحد ما جاوبكم شويه صبر شويه مراعاه باسكو هذاك الانسان اللي بعث له يقدر يكون مريض اي سا ميت اريفي يقدر يكون في جنازه يقدر يكون في اكسيدون يقدر يكون دونك il faut pas prendre les choses personnelles وانسان يقدر يجاوبك وينسى على اسمك دونك c'est-à-dire شويه تفاهم ابعثوا et relancez كما قلت donc le conseil numéro 3 si je dis bien envoyez et relancez et n'hésitez pas à vous rapprocher des gens. الناس عندها tendance تعاون. Voilà. Barakallahu fik Selma. Merci, si vous voulez suivre Selma sur les réseaux, on va vous mettre tous les réseaux sur lesquels elle est en lien de ce post.
Et tu as une sacrée énergie, ça fait plaisir. Je crois bien que le micro est un petit peu trop près. Même on a qu'on est fort. لا عطيتني une idée نجي نصور لي بودكاست تاعي هنا واي نوت. ان شاء الله مرحبا. ان شاء الله. بارك الله فيك et à bientôt ان شاء الله. ان شاء الله. بسلامة les amis. مع السلامة. مع السلامة في الكاميرا. توتي باي باي.